Knorr Chicken, Pork and Shrimp Cubes. Kumpleto ang kalami sa Pasko. Basta Knorr, kaya ni mulutuon na. This phone-in question just landed for all my buys out there who say travel is life. What are the places you'd love to travel to again and again? Let me answer that first. I would personally fly again and again to Thailand to experience once again its delightful street foods, culture, and iconic temples. I'd also fly again to Ho Chi Minh for the beautiful architecture, and again to Hong Kong for the night markets, and of course, for the theme parks. Then again to Gensan's to taste the super fresh seafood all year round, and again to Tacloban to see the historical sites and to trek the San Juanico Bridge, and then to Bohol, Puerto Princesa, CDO, Don Muang, Vietnam, Singapore, and again and again and again. Bye! When I'm flying to all of the places I can't get enough of, I fly with Cebu Pacific from any of their Cebu, Iloilo, or Davao airport hubs. With affordable low fares and direct flights, you can enjoy easy travels across Cebu Pacific's widest domestic and international network. So if you dream of flying again and again, book your flights now at cebupacificair.com. And let's fly, everyone! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya, wow! White Rose! White Rose Papaya! May glow up with the White Rose Papaya! Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Pag-enjoy og X number of games, movies og K-drama clips. Hantod 400 Mbps internet for 1599 a month. Converge Super Fiber X. Live to the power of X. Average speed of 320 Mbps with minimum broadband speed of 120 Mbps at 80% reliability. Kung magkasakit, labi na sa panahon sa ting-uwan ug samtang nagkaedad na, muda ko na usab ang budget nga kinahanglang igahin para sa mga tambal. Pero nahibaw ba mo nga kaya di ay ninyo mopalit og world class nga tambal karon? Dunay tambal sa high blood nga world class, tambal sa high sugar world class, tambal sa high cholesterol world class, antibiotics world class, pain relievers world class. Kung dunay resita ang doktor, pilia ang world class, pilia ang Ria Generics. Ang Ria Generics ginama sa nailang world class pharma experts: Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim ug Bayer. Dalha lang ang resita sa Mercury Drug ug pilia ang world class. Pilia ang Ria Generics. Ria Generics tinuod nga world class ang kalidad sa abot kaya nga presyo. If symptoms persist, consult your doctor. Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pa mag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Ako si Chari, usa ka full-time nga virtual assistant. Halos 24/7 ko sa trabaho. Mao nga walay tulog og stress kada adlaw bisan sa balay. Hibaw-an ako nga tungod sa stress. Nahurot dayon ng nutrients sa akong lawas. Mao nga stress tabs akong gainom. Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo, nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan ko nga usa ka VA mabugat. Busa, sulay usab ang stress tabs. Vitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. Tanawa ragod, sayop ba ang giagian nimo? Dili mao ang jeep nga gisakyan? Kanang sayop nga jowa? O tingalig dili mao ang sabon nga gigamit this morning? Abi nimo, okay to kay barato. Abi nimo, okay kay dunay antibac sa label? But the truth is, can your antibacterial soap really protect you from germs? Tungod kay kundili, adunay consequence. Adlaw-adlaw kang exposed to 10 harmful germs. Bisan diin, naara na sa wet section sa merkado, sa lingkuranan sa pag-commute, bisan sa kusina ninyo, og labi na gyud sa phone screen nimo. Para likay sa consequence, use Safeguard with complete 10 germ protection that targets and protects from 10 harmful germs. Plus, 18% more bar na from 55, now 65 grams. Pero same price gihapon ni based on SRP. Mas gipaayo, mas gipasulit versus previous formulation. Busa ayaw nagsaypa ha? Sayop nga choice sa jowa o sa high cute man na. Pero sa germs, delikado. Busa, always use Safeguard. Better safeguard than sorry. Worried about ponytail dents, tangles, and frizz? Use Sunsilk Smooth and Manageable every day for 5 times smoother, fragrant hair versus non-conditioning shampoo. Para gandang lugar, ready lahat tayo. Sunsilk. Sabi ng Bini, ilugay mo na yan with Sunsilk. Mrs! Ang sarap sa feeling kung may sulit kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulit nga masaligan ang #1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulit magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulit pod nga motangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.